जेहेतु आम मैंने हूँ ओडावासी तो आम सब जय जगन्नाथ ये सब कम आरंभ होता है तो हिंदी आम राष्ट्रभाषा तो नमस्ते भलरे था समस्ते जहाँ आप ग्रहण करेंगे तो बेलपणा आम समस्त फेवरेट तो ये मोर संध्या देखी धन मोर आसला कहवा मुताबक ता बाबा को नहीं बेलपणा देला आम समस्त बेलपणा पी देलु फ्रिज रख देती बाबा आ सान जा एपटे इपी करुच्ची छुआ से गाजर बीन थाए जो खाइबनी तो खाइबेनि छुआ तो बाहर करुच्ची बड़ा बो हाटरू ये आसे तरभुज नहीं आसते रविवार दिन भिडियो यहाँ हाटरू आउ सब पनीपरिया भी नहीं आसते गरम एते हो बापा हाट को जे भल पाऊना आम भी छाड़ूनु कारण मुंड मुंड बुलेब बीपी नर्माल कि डायबिटीज टे बढ़ी टेस्ट करते तो ये बाबा को नहीं मुझे अटा चकड़ी उठिकी भिडियो बनईदेली तापर से कौन करना मुझे अटा चकड़े पुणी बस पड़ी तो मुझे कहली सबूटा तो भिडियो बनई होनी देखा मझे मझे जो सुविधा हम बनवा तो ये कौन कर पनीपरिया रखुची काकुड़ी कुआड़े गला खोजुची पोईटा कही नी कि पोईटा मोर पसंद बोली नहीं आसती आउ सब जिन ठीक अच्छे बापा देखी जहाँ सौदापत्र मैंने पनीपरिया सब आनी आउ तो अधे परिवा थिला घरे तो से पिला माने इपी खाइले माने परी इपी खाइलानी इपीटा तार पास्ता खाइब इपीटा तार मुझे देला बेलू छोट पिला भाया मोर काश उठीगला तो एपटे तरभुज काटिक सब छुआ को देली खाए बढ़िया लाल लाल तरभुज था किलो 30 तो ऑटोमेटिक भल ही हम ना तो ये तार कौन करी इपीटा भलरे खाइलानी अल्प टे खाइला तो ये तार इपी सह तरभुज मिसेकी खाऊँ तो एपटे मुझे आग इपी खाई मोर भारी मुझे भारी छोट पिला मुझे भारी चटपटिया इपी खाई भारी पसंद करे छुरी ने ए मु कर देबी ओ जो मु आसी काटी देबी मु काटी देबी रो एने रे तोर लूण पके नथि एटी बड़ा बुझे आनी पनीर तो से मसला मसली सजाड़ी कर पनीर को पानी में फसैक रखी तो मसला सजड़ा सजड़ी कर तरकारी करने एपटे टमाटो काटुची कम सब तरकारी पत्र चली मुझे अलग कम चली गोटा जमा कथा मानते मना कर छुरी धर ना छुरी नहीं कम चली एपटे मुझे लास्ट को खाइली तापर धुआ धुई पनीपरिया रखा अलग कम जहाँ एमुड़ सेमुड़ सब पोछा पोछी कली से इपी पकई तरभुज पकई बही पत्र धरिकी सीना आसिले पाठ पढ़िया बाहाना खाली कली कजिया होती जमा पाठ पढ़ुना पाखे बसले तो पढ़ुना आउ एकुटिया सब जहाँ पढ़े किंतु पूरा नुआ रंग देखी आसुन स्टडी टेबल गुड़ा सब नुआ आसी ना तो टी फुले होगी सब आसुन कि पाठ नहीं आउ तो आपण मैंने भिडियो केमती लगुच भल लगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे जो नुआ अच्छे सब्सक्राइब कले मत टे भल लगे मोर राति 9:30 10टा बेलू रुटी हुए बड़ बाबू पुणी बजार जाइए सरपंच दस्तखत आने डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करा बोर तो से काकुड़ी आने काकू ठाकुर पूजा को दरकार पखड़ा खाइक भिडियो हूँ गोटे संध्या रविवार संध्यार भिडियो से मैंने रुटी खाऊले तो भल काकुड़ी था तो गोटे काटिक देली पिता लगुच कहला आउ तो ये मैंने खाऊँ 3 जन से पचर सब देकी मुझे पाखे बस खाइली सी तरभुज खाई नापर बेलपणा किसी बड़ी आनिक देदेली पीदेवे बोली तो एपटे झील मोर टीवी देखुला तार किंतु मन रखी से बोर बहुत टीवी पसंद बोली टीवी रूम रे भी फटोटा रखाई बेले बेले एमती टीवी भी लगे सीरियल फिरियल टे बहुत टे बेसी टीवी पसंद तो छुआ देखुं बापा देखुं ये सब किंतु मोबाइल प्रेमी जो बस भाई भौणी मोबाइल ये भौणी बस ये भाई बस सब 2-2टा फैन लगेदे ये जो बसवे किंतु मो धन ता काम रुटीन केबे भी भूलुनी सी तरह देखते जाकि जेजे जमी खाई सारे गोड़ मोड़ुची गोईठी दरज हुए डायबिटीज तो से डेली मोड़ आम कम मोड़ुचु तो ये गुडुलु कौन कर परी सब जोता बाहर कर देता गुडुलु सब रात आनी घर रखीदेची तापर बड़ बाबू फोनटा नहीं मुझे गली सी बसी चौकी पकई बाहर तो मुझे राति से 10:30 11टा मुझे एकुटिया बाहर को जाए तो जेहेतु बड़ बाबू बसते तो मुझे नहीं गली चौकी बसापी से कहले फोनटा आनिक आस तापर फोन नहीं गलु सांग होगी बाहर बसिलु पवन खाइलु भल लगुला बाहर बसापी घर को आसिलु आपण मैंने मोर प्राय सर्ट भिडियो जानी मुझे भुवनेश्वर जाकि सोमवार दिन सका सन्धार आसी के वैसी पड़ता तो ये आसला सका आज कौन कर मंगलवार तो बिना आलू रे बापा भाजीदेली छुआ आलू भाजीदेली बापा छेना आनी मन नाला खायापी तो छेना देती परटा करी तो तापर ये कौन कली क्षीर जो स्नान चा नहीं ठाकुर पूजा करूला छाणिकी तो तापी मुझे चा पीली तापी किसी चा भी रखी आम चीनी पकईकी करूँ मोठू टे समझार अधिका चीनी तो तार चीनी अधिका पकई रखी
ବାପା ସକାଳୁ ଟିକେ ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଉଠିକି ଟିକେ ବୁଲୁଛି ଆଉ ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଘଷା ହେଇନି କିଛି ନାହିଁ ବୁଲା ହେଉଛି ଆଉ ଛୁଆଙ୍କର ଆଉ ଛୁଟି ତ ହେଇଛି ନା ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଦେଖୁନ ଉଠିକି ଏଠି ଶୋଇଛି ସେପଟେ ସିଏ ତାର ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି ଆଉ ଝିଅ ଏବେ 2 ଦିନ ହେବ କରୁଥିଲା ତାପରେ ସାନ ଯା ଆଜି କରୁଛି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ କାମ ପଣା ଭୋଗ ହବ ସାନ ଯା କରୁଛି ଆଉ ଆମର 2 ଯାଙ୍କର ଓଷା ବୋଉଙ୍କର ଓଷା ଥିଲା ତ ବୋଉ ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ 2 ଜଣ କରୁଛୁ ଆଉ ଇଏ ତାର ବସିକି ଦାନ୍ତ ଘଷି ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲା ତ ଆକୁ ମୁଁ ଗାଧେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇ ଦେଇଥିଲି ଲାଟିନ୍ ଗଲା ତାକୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିଦେଲି ଆଉ ସିଏ ତାର ଆସିକି ଖାଏ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖା ବୋଲି ନାହିଁ କ'ଣ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ନା ମୁଗ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଉଛି ଆଉ ତାର ଖେଳ ଚଲେଇଛି ଆଉ ଯାଇକି ପେନ୍ସିଲ୍ ବକ୍ସଟା ନେଇ ଆସିଛି ମାଉସୀ ପୁଅ ମାଉସୀ ଦେଇଥିଲା ତାର ତ ସେ ତାକୁ ଧରିକି ବସିଛି ଆଉ ତାପରେ ମୋର ରୋଷେଇବାସ ଏପଟେ ଚାଲିଛି ସେ ସେପଟେ ଠାକୁର ପୂଜା କାମ କଲା ମୋର ଏପଟେ ରୋଷେଇବାସ କାମ ଚାଲିଲା ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗଟା ଆଜି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ପାଗ ଦେଇଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ତ ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା ଝିପଝିପ୍ ଜଷ୍ଟ ପକେଇ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମେଘୁଆ ପାଗ ରଖିଛି ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ମେଘୁଆ ପାଗ ରଖିଛି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ପକାଉଛି ପାଗଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ରୋଷେଇବାସ ଯାହା ଅଧା ଥିଲା ତାକୁ କଲି ତାପରେ ଏଠୁ ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ ସଜନା ଛୁଇଁକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇ ସିଝେଇ ଦେଲି ପଛରେ ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ତେଲ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ କରିବି ଆଉ ବେଶୀ ପୋଡ଼ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ସିଝେଇଛି ଏଠି ଯେଉଁ ପୋଟଳକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତରକାରୀ କରିଛି ଆଉ ଡାଲି କରିଥିଲି ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କର କହିଲେ ନାଇଁ ଡାଲମା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଡାଲି ତ ସିଝେଇଛି ଆଉ ପରିବା ସିଝେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କଲି ଡାଲମା ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବା ଗୋଟେ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ଡାଲିରେ ମିଶାଇ ଦେଲି ତାକୁ ଛୁଙ୍କ କରିଦେବି ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବି ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଡାଲମା କଲି ଅରୁଆ ଭାତ ଆଉ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆମର ଓଷା ତ ଛୁଆଙ୍କର ବି ଛୁଆ ବି ଖାଇଦେବେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାର ବାପା ଗ୍ୟାସ୍ ପଟିଆ ଖାଇ ଅରୁଆ ଖାଇଦେବ ନା ହଉ ଆଉ ତ ସିଏ ବି ଖାଇଲେ ଅରୁଆ ତ ସମସ୍ତେ ପୋଟଳରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଛି ବୋଲି ସେ ଆଳୁ ପରିକା ଦେଖାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଅଧିକା ଆଳୁ କମ୍ ପକେଇଥିଲି ଆଜି ପୁରା ଚାଞ୍ଚି ଦେଇଛି ପୁରା ତା ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକ ତାର ଖରାବେଳେ ସବୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଶୁଆଇଲାରୁ ସବୁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଶୋଇଛନ୍ତି ଜମା ଶୋଇବେନି ଆଉ ଶୋଇଲେ ବି ଉଠିବେନି କେମିତି ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେଉଛି ଦେଖୁନ ମାନେ ଉଠଉଛୁ କାହିଁକି ବୋଲି ଯାଇକି ଭାଇକି ଉଠଉଛି ଚାଲ ଖେଳିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି କେମିତି ବିରକ୍ତି ହେଉଛି ଶୋଇବେନି ଶୋଇଲେ ବି ଉଠିବେନି ଆଉ ସବୁବେଳେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ ତାପରେ ମୁଁ ଓଳିଆ ଓଳି କରୁଥିଲି ଆଉ ଖରା ଦେଖ ଉପର ବେଳାକୁ ଟିକେ ଖରା ହେଲା ସକାଳେ କିନ୍ତୁ ଜମା ଖରା ନଥିଲା ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ ଓଳାନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଘର ଓଳାଉ ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ବି ଆସିବା ଡେରି ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ବାରଣ୍ଡା ଓଳାଓଳି କରିକି ଯାଉଛି ଯିବି ଚା ଟିକେ କରିବି ଆଉ ତ ଇଏ ତାର କିନ୍ତୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ପୁଣି ସେ ଘରେ ଶୋଉଛି ଏ ଘରୁ ଯାଇକି ସେ ଘରେ ଶୋଉଛି ଏମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କରିବି ତାପରେ ମୋ ଧନ ଉଠିଗଲା ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାର ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ସେ ଟିକେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦିଏ ମାମା ମୋ ପାଇଁ ଅଧ କପ୍ କରିବ ଟିକେ ଘରେ ରହି ରହି ଛୁଟିରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଘରେ ରହି ରହି ଛୁଟିରେ ଅଭ୍ୟାସ ତୋର ଚାରିଟା ପକେଇଦେବୁ ଖାଲି ଆଉ କ୍ୟାମେରାଟା ପୋଛି ଦଉଁ ନହେଲେ ପଛ କ୍ୟାମେରାଟା ବାପା ମୁଁ ଝିଅ ଆଉ ସାନ ଯା ତ ଆମ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 2 କପ୍ 2.5 କପ୍ ଚା କରିଥିଲି ବିରିଡ଼ି ଗୋଟେ ବି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଆମକୁ ଏମିତି ଚାରେ କ୍ଷୀର ସର ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ମାମା ଟିକେ କ୍ଷୀର ସର ପକେଇ ଦେଲୁ ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଲି ଆଉ ତ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।